बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक हैं और इस वक्त हर सियासतदान, हर सियासी जमात इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है। कोई सियासतदान कुछ वादे कर रहा है, कोई कुछ वादे कर रहा है और हर सियासतदान अपने अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है। मगर ऐसी सूरत हाल में कुछ ऐसे जोहलां हैं, कुछ ऐसे शरपसंद हैं, कुछ तकफीरी सोच रखने वाले नासबी हैं कि जो मुल्क के लिए नासूर हैं और उनकी सियासत का मंशूर सिर्फ और सिर्फ शिया दुश्मनी है। शिया दुश्मनी फैलाकर, शियों से नफरत का इजहार करके, लोगों को उभार कर वो लोग वोटों की भीख मांग रहे हैं अपने लिए। और आज उन लोगों को हम बेनकाब करेंगे कि वो कौन लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, कि क्या ऐसा काबिल कबूल है, क्या इस चीज़ की इजाज़त है मुल्क में कि इस तरह से अपनी सियासी कैंपेन की जाए। ये एक सवाल है। और उनकी सियासी मुखालफत किसी एक पार्टी से, किसी एक तहरीक से नहीं है, बल्कि जहां भी, जिस पार्टी में भी उनको कोई शिया उम्मीदवार नजर आता है उसके खिलाफ बंदूकें निकाल लेते हैं। और दूसरी बात ये कि हम इस प्लेटफॉर्म से किसी को ये नहीं कह रहे कि आपने इस पार्टी को वोट देना है, इसको नहीं देना। यह आपका अपना नजरिया है, हर किसी का अपना सियासी नजरिया होता है, उसके मुताबिक वो वोट दे जिसको चाहे। लेकिन कम अज कम ऐसे लोग कि जो अपनी सियासत को इस अंदाज से लेकर चलते हैं, पाकिस्तान में तफरका डालते हैं, इन लोगों को वोट देना दर हकीकत पाकिस्तान में फसाद करवाने के मुतरादिफ है। कि जो अपनी गंदी सोच को ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, लाहौर में एक शिया मदरसा जामिअतुल मुंतज़र में वहाँ पर आए, उनकी शिया उलमा से मुलाकातें भी हुई। और क्योंकि 13 रजब था तो उस हवाले से मौला अली की विलादत के सिलसिले में वहाँ पर केक भी काटा गया और वो उसमें शामिल हुए। उसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई। और ये मुलाकात कोई सियासी इकट्ठ नहीं था, इसमें कोई सियासी हिमायत नहीं की गई, बल्कि इलेक्शन के दिनों में जैसे सियासतदान मुलाकातें करते हैं, ये वैसी एक मुलाकात थी। लेकिन सिंध के कुछ नासबियों ने, कुछ तकफीरी टोलों ने इस हवाले से फिर कैंपेन बाकायदा सोशल मीडिया पर शुरू कर दी। और उन्होंने कहा जी कि ये आसिफ अली जरदारी की उन्होंने तस्वीरें लगाई और उन्होंने कहा कि इस पार्टी को आपने वोट हरगिज नहीं देना, क्योंकि ये शिया मसलक से इनका ताल्लुक है, हम शियों को मुसलमान नहीं समझते, लिहाजा इनको वोट देना हराम। उन्होंने इस तरह के पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किए, वैसे भी छपवाए और ये हरकतें शुरू कर दी। और ये हरकतें किस तहरीक की तरफ से की जा रही हैं, किस जमात की तरफ से की जा रही हैं, इसका मैं आपको बताता हूँ। इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान राह हक पार्टी। और ये पहले इनका ताल्लुक दर हकीकत एक कलअदम जमात से है कि जिस पर पाकिस्तान में पाबंदी है। इन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया है और नई पार्टी के साथ ये मुतारिफ हुए और इलेक्शन लड़ रहे हैं। सोच इनकी वही पुरानी है, सोच इनकी वही तकफीरी है और इनका मकसद भी यही है कि फिरका वारियत को हवा दी। यानी आप देख रहे हैं, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं इस बात का कि अभी इलेक्शन से पहले वो अपनी कैंपेन इस बुनियाद पर कर रहे हैं, शिया दुश्मनी पर वो लोग कर रहे हैं। अगर बिलफर्ज ये इलेक्शन जीतते हैं तो उसके बाद क्या होगा? शिया ने अली किसी के बाप से भी नहीं डरते। तारीख में ऐसे बहुत से यजीद आए, मिट गए, हुसैनियत ना मिट सकी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन या दीगर जिम्मेदार जो इदारे हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस किस्म की सियासत करने वाले जमातों पर और उन उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें रोका जाए कि ये लोग पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। और ये किसी एक जमात के खिलाफ नहीं है। अभी कुछ रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की थी कि इन्होंने सोशल मीडिया पर सदर आरिफ अलवी के खिलाफ ट्रेंड चलाया हुआ था और उन्हें बाकायदा दुश्मन सहाबा कहा जा रहा था, हालांकि वो पीटीआई से उनका ताल्लुक है। क्यों? क्योंकि जी उन्होंने बिल पर साइन नहीं किए, जो एक सहाबा बिल इन्होंने पेश किया था उस पर उन्होंने साइन नहीं किया, लिहाजा वो दुश्मन सहाबा हैं। यानी मजहब को ये लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि भाई तुम ही सहाबा को मानते हो और कोई नहीं मानता, तुम इन नामों को सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हो। यानी सियासी इख्तलाफ आपका किसी से भी हो सकता है। आप अगर चाहते हैं कि लोगों को कहा जाए कि इसको वोट ना दें तो कोई और तरीका अपनाओ, किसी मंशूर की बात करो या कोई उसकी सियासी कमी है तो वो बताओ। लेकिन इस तरह से कहना जी इसका ताल्लुक क्योंकि शिया से है इसलिए इनको वोट नहीं देना, ये तो सरेआम फिरका वारियत फैलाई जा रही है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई बेहद ज़रूरी है। और इस तरह की सियासत ये लोग जो कर रहे हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन इस अंदाज से लेकर चल रहे हैं, शायद कुछ लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं है कि इसके किस कदर संगीन नताइज हो सकते हैं आगे चलकर। इन लोगों की इन हरकतों से ये बात साबित हो चुकी है कि ये लोग ये काम सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, मज़हब का इस्तेमाल अपने
مقاصد حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کے مکروہ مقاصد ہیں جن میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جن آئی ڈیز سے یہ کام کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، 1 منٹ میں یہ لوگ ٹریس ہو سکتے ہیں اگر کوئی کارروائی کرنا چاہے تو۔ ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جائے کہ جو بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے ایکشن لینا نہ لینا یہ اداروں کا کام ہے، ہمارا کام تھا نشاندہی کرنا، سو ہم نے کر دی۔ ان لوگوں کا مذہب، ان لوگوں کا عقیدہ اور کچھ نہیں، صرف اور صرف ان کا مفاد ہے، یعنی اسلامی تعلیمات سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اس سے یہ لوگ بہت دور ہیں۔ یہ صرف اپنے مفاد کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، اور جس سے ان کو مفاد ہوتا ہے اسے اپنا والد بھی کہہ لیں گے، انہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہو۔ اور جو ان کی بات کو نہیں مانتا، جو ان سے اختلاف رکھتا ہے، اس پر یہ اسی انداز میں الزام تراشیاں کرتے ہیں، اس پر اسی طرح سے یہ بہتان لگاتے ہیں، اس کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس قسم کی حرکتیں، ایسی سیاست صرف ایک مخصوص سوچ کے لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے، کبھی شیعوں کی جانب سے ایسی حرکت نہیں کی گئی۔ شیعہ علماء کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ سنی ہے اس کو ووٹ نہیں دینا، یہ شیعہ ہے اس کو ووٹ دینا ہے، بلکہ شیعہ علماء کی جانب سے تو یہ بیانیہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ اپنی سوچ کے مطابق جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، جو ملک کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، آپ اسے ووٹ دیں۔ یعنی شیعہ علماء کی طرف سے تو یہ بیانیہ دیا گیا ہے، اور دوسری طرف کیا بات ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ جو دو نظریات ہیں اس سے سارا فرق واضح ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ الیکشن ہے، ہر سیاستدان اپنا منشور دے، جس کو عوام ایکسیپٹ کرتی ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، جسے ووٹ دیا جائے گا وہ الیکشن جیت جائے گا۔ مگر ایسے شر پسند کہ جو ہر جگہ پر، یعنی پہلے مذہب کے نام پر تو یہ فرقہ واریت کرتے ہی تھے، اب الیکشن اور سیاست کے نام پر بھی انہوں نے فرقہ واریت کرنا شروع کر دی ہے۔ ان کو روکنا بہت ضروری ہے، ان کے خلاف کارروائی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عناصر پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے امن کے دشمن ہیں۔ جو سیاسی جماعتیں ایسے شر پسندوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہی ہیں ان کو پھر بعد میں بھگتنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ الیکشن کمیشن جب کسی کے کاغذات نامزدگی منظور کرنا ہوتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اس پر کوئی آیا مقدمہ تو نہیں ہے، کوئی غلط کام میں تو نہیں یہ ملوث، کوئی اس نے ایسا کام تو نہیں کیا کہ جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہو، یا اس نے کوئی پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی تو نہیں کی۔ لیکن جو فرقہ واریت ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، جس کی وجہ سے سارے مسائل ہیں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو فرقہ واریت پھیلانے والے ہیں، جو پاکستان کے امن کے دشمن ہیں، ان کے کاغذات تو منظور ہی نہیں ہونے چاہیے۔ کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس پر سوچنے کی بات ہے، اور یہ ان لوگوں کو بات سوچنی چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے، کہ آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ جس بنیاد پر آپ سے ووٹ لے رہا ہے وہ بعد میں کیا ہی کرے گا، وہ آپ کی بہتری کے لیے کیا ہی کرے گا۔ وہ پھر اگر جس بنیاد پر وہ ووٹ لے کر آیا ہے وہ پھر اسی میں اپنی ساری توجہ صرف کرے گا۔ عوام کو ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا ہوگی، ایسے لوگوں سے بیزاری اختیار کرنا پڑے گی تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہ سکے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔